Le Seigneur est roi. Que toute la terre entière s'émerveille. Que les peuples lointains se réjouissent. Il a créé la terre par sa puissance, fondé le monde par sa sagesse et étendu les cieux par son intelligence. Il siège dans les lieux très élevés, au-dessus des chérubins et des séraphins. Il est vêtu de splendeur et de gloire, drapé de majesté. Et ce Dieu veille sur moi, de même il veille sur toi. Il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, car celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahvé. Il veille sur moi, l'Éternel des armées. Moi je n'ai plus peur, car celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahvé. Oh, il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, car celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahvé. Oh, il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, car celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahvé. Oh, il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, car celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahvé. Oh, Seigneur. Dieu est avec nous. C'est un appel, il y avait Sabaoth, il y avait Nissi, il y avait Rapha, El Shaddai, le lion conquérant de la tribu de Juda, l'ancien des temps, le prince de la paix. Oh, il veille sur moi, c'est la vérité. Je n'ai plus peur, car celui qui veille sur moi, oui, s'appelle Papa Yahvé. Oh, il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, car celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahvé. Oh, il veille sur moi, l'Éternel des armées. Yahvé Sabaoth. Moi, je n'ai plus peur, car celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahvé.
il veille sur moi. L'Éternel des armées, moi je n'ai plus peur. Celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahvé. C'est Papa Yahvé qui veille sur toi aussi. Le Dieu des miracles, El Shaddai, oh, celui qui m'a séduit. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Venez tous l'adorer. Oh, venez l'adorer. Venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Venez, venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer. Venez l'adorer, car il est le roi. Venez, 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 venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Oh, il est le roi, il est roi de tout l'univers. Il est roi de tout l'univers. Venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Il est roi, il est roi de tout l'univers. Il est roi de tout l'univers. Oh, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Oh, il est le roi. Il est roi de tout l'univers. Il est roi de tout l'univers. Venez l'adorer, constamment, et adorons Jésus, car il est le roi. Oh Seigneur, tu es le roi. Oh, ça va au chambaba.
Et mon âme veut te bénir. Car tu es le Dieu de mon salut. Au-dessus des chérubins tu es. Tu es vêtu de splendeur et de gloire, drapé de majesté comme des vêtements, entouré de force comme d'une ceinture. Et c'est ce Dieu-là, le Dieu d'Israël, le Dieu de mon salut que je prie. Mon âme est tranquille auprès de toi, Seigneur. Oh, 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 oh Seigneur. Creando un clima di silenzio e di raccoglimento. Vediamo oggi la festa della Pentecoste, cioè la festa dello Spirito Santo. Ma per noi oggi potremmo dire che è la festa della famiglia, perché stamattina abbiamo celebrato gli anniversari di matrimonio con 50 anni di coppie. E ora siamo qui per il battesimo di questi bambini. D'altra parte la Pentecoste è il giorno della nascita cioè della e allora è sempre bello celebrare in questa occasione, in questa giornata, il battesimo di questi bambini. Perché con il battesimo entrano a far parte appunto di questa famiglia del Figlio di Dio che vive a Margherita. E quindi è una festa davvero oggi per la nostra comunità, perché gli operatori e i genitori, i padrini hanno un occhio davanti, chiedo loro di prendere in mano e di rispondere adesso alle mie domande. Per questi bambini, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Cari genitori, chiedendo il battesimo per vostro figlio, vi impegnate a educarlo nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare bene anche voi genitori e anche voi padrini e madrine farete sul vostro bambino il segno di Cristo Salvatore. Ora ci sediamo, ci poniamo in ascolto della parola. Coloro che lo amano, con coloro cioè che sono chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre amato, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli fosse il primogenito fra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati li ha anche giustificati e quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Che diremo dunque di fronte a questo? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Parola di Dio. Grazie a Dio. Diciamo insieme, il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza.
certa di chi avrò timore. Il Signore è la difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Una sola. Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcia che in me non porta frutto lo toglie, e ogni tralcia che porta frutto lo pulisce perché fruttifichi di più. Voi siete già puri per la parola che vi ho annunziato, rimanete in me e io in voi. Come il tralcia non può far frutto da sé se non è in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Questo vi ho detto, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Parola del Signore. Scopriamo che questa immagine invece ha molto da dire a proposito del battesimo. Che cosa dice infatti questa immagine, questo paragone che Gesù porta della vita dei tralci? Ci dice una verità molto semplice ma importantissima, che condizione perché il tralcio possa vivere e possa portare frutto è che sia e rimanga innestato nella vita. Non gli è data un'altra possibilità perché possa vivere e possa fruttificare, potrebbero avanzare questi bambini. O per quale opera buona potrebbero rivendicare il diritto di essere figli di Dio, dal momento che questi bambini dipendono tutto da voi genitori e non sono ancora capaci di fare nulla. Eppure Dio fa loro il dono più grande, quello di essere suoi figli, tutto è dono. Dire questo però non vuol dire che i doni di Dio non impegnano. In realtà, perché possono fruttificare in noi, essi hanno bisogno della nostra accoglienza e quindi anche della nostra risposta. In altre parole, come il tralcio, dicevamo, può portare frutto nella misura in cui rimane unito alla vite, così sono i genitori. Chiedendo il battesimo per vostro figlio, voi vi impegnate a educarvi nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti imparano ad amare Dio e amare il prossimo. Siete consapevoli di questa responsabilità? E voi avete risposto tutti insieme sì. E poi ho chiesto anche il padrino e la madrina. E voi siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? E anche loro hanno risposto sì. E adesso si tratta allora di non accantonare questo sì, ma si tratta di metterlo in pratica. Questi bambini impareranno a rispettare nostro Signore, per questi bambini chiamati alla grazia del battesimo, per i loro genitori, per le predicazioni, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Accogli per mezzo del battesimo questi bambini: Beatrice, Leonardo, Cristian, Sofia, Cedric, Erika, Chiara, Ferdinando, Giulia, Fratelli, in tutte le circostanze della vita, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Rendili partecipi della morte e risurrezione di Cristo, noi ti preghiamo. Ascoltaci,
trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita, umilmente ti preghiamo. Libera questi bambini dal peccato originale e consacra il Tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Ungerò ora questi bambini con l'olio dei capitoli, l'olio è segno di forza. Il cristiano nel mondo deve lottare contro il male. Attraverso questo segno lo Spirito comunica loro la forza per vincere il male. Vi ungo con l'olio segno di salvezza, vi fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Siamo ora nei segni di purificazione. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente per questi bambini, perché questi bambini rinascono alla nuova vita dall'acqua e dallo Spirito Santo. Alle invocazioni rispondete insieme: Gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, Dio Padre Onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dà vita. Benedetto sei tu, Dio unico Figlio Gesù Cristo, perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la Chiesa. Genitori per questi bambini e domani vi confermeranno loro questi bambini. Cari genitori, padrini e madrine, i bambini che voi presentate stanno per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio darà loro una vita nuova, che rinasceranno dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi compito di educarli nella fede, perché la vita divina che ricevono in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque, in forza della vostra fede, siete pronti ad assumervi questo impegno, tutte le sue opere e a tutte le sue esecuzioni, credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì a un sepolcro, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre, e la remissione dei peccati, e la risurrezione della carne e la vita eterna. Leggiamo ora insieme. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professare. Adesso vi invito a salire la Bibbia al punto battesimo. Vi prego di dirmi il nome.
Sì, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. te bénit. Tu es le Dieu de mon salut. Mon Père, que le ciel et la terre se réjouissent et que tout ce qu'il contient, Seigneur, commence à te louer. S'élève avec moi, car tu es le Dieu vivant, le Dieu fort. Le pan de ta robe, Seigneur Dieu Tout-Puissant, remplit le temps. Oh, tu es le Dieu physique, mais le Dieu qui manifeste ta gloire. Oh, le ciel à ton approche vacille, Seigneur, sous tes pas. Sois béni, Seigneur. Immense es-tu, immense es-tu, immense es-tu. Shabbat Tababa. Élevons-nous, élevons notre cœur vers l'Éternel des armées. Élevons-nous, élevons nos cœurs. Fidèle du Seigneur, adresse-toi à ton bouclier, s'il te plaît. Tends l'oreille à ce cantique, toi qui n'as pas encore connu Jésus. Oh, oh, demain, oh, demain. Dame, dame, oh, oh, dame, oh, dame, dame, dame. Dame, oh, dame, bon nebo. Oh, dame, bon dame, dame, bon nebo. Yewa Yesu boa, woto wa gloriagu, woto akae, abo menu, Yewa Yesu boa, woto wa gloriagu.
Oh, toi, Yewa Yezuda Oto Waguyagu Otwakae Dame Oh Dame Oh yeah Dame Yesu Kristo ya wajuma no ni miye ya wajuma Yesu kwano ni miye ya wajuma enoti Yesu ya wajuma mamio Yesu ya wajuma mamio Yesu ya wajuma mamio Yesu Kristo mi pajao ya wajuma mamio Timi unyina shawonsa Mitimi akuma shawonsa Mitimi unyina shawonsa Mitimi sa Yesu Kristo Ufri sara saroba Ubeki mikwa Yesu ya wajuma mame Yesu mon bro Yesu mon bro Yesu mon bro Anoti me pakeo Yesu ya wajuma mame J'ai besoin de ta présence J'ai besoin de ton amour Mon Dieu J'ai besoin de ta présence Car nous vivons dans ce monde de troubles Nous vivons dans ce monde de souffrance Nous vivons dans ce monde de crise Sans ta présence mon Dieu Où irons-nous Je t'en supplie Voilà mon âme Je suis rejeté À cause de son évangile Les gens m'ont abandonné Je t'en supplie Voilà mon âme Je t'en supplie Voilà mon âme Mes frères m'ont abandonné Parce que j'ai pris la décision d'appartenir à ton royaume Et pour cela les gens m'ont abandonné Je n'ai plus personne Je suis à la rise de tous Mon Dieu ne m'abandonne pas Dis-moi quelque chose Dis-moi quelque chose Mon âme est attristée Mon Dieu ne m'abandonne pas Je t'en supplie Seigneur Dis-moi quelque chose Laisse les gens parler mal de toi Laisse les gens te critiquer Laisse les gens te maltraiter parce que tu as accepté le Seigneur Mais ton Dieu est en train de préparer ton témoignage Et le témoignage sera tellement grand que d'autres diront que tu as donné un petit jeune Ils sauront que ton Dieu t'a aimé Dans tous ces moments Je ne baisserai jamais les bras Je resterai toujours fidèle à toi Parce que je sais que tu es toujours le même Si tu as guéri les aveugles Si tu as marché sur la mer rouge Si tu as guéri les paralytiques Tu n'as pas changé Dis-moi quelque chose C'est que tu es toujours le même Tu n'as pas changé Dis-moi quelque chose
ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus a ressuscité. Il a ressuscité pour ma guérison. Il a ressuscité pour mon miracle. Il a ressuscité pour mon mariage. Il a ressuscité pour mes affaires. Jésus a ressuscité. Alors ne t'inquiète plus. Jésus a ressuscité. Alors ne te soucie plus. Il a déjà payé pour ta liberté. Il a déjà payé pour ta guérison. Jésus a ressuscité. Jésus a ressuscité. Yeshua a dit pour moi. Yeshua a dit pour moi. Dit pour moi, mayo. Dit pour moi, mayo. Mais vraiment pardonné. Parce que j'ai pris la décision d'appartenir à ton royaume. Et pour cela, les gens m'ont abandonné. Je n'ai plus personne. Je suis à la rise de tous. Donc Dieu ne m'abandonne pas. Dis-moi quelque chose. Mai chante plus beaucoup. J'adore, j'aime ça, mais on va se calmer. Ça, c'est la moindre des choses. Eh bien, je vous dis merci du fait que vous êtes venus. Je pense que ce soir, on est un peu dans le monde, c'est tout le monde qui est là. Parce qu'il y a les Français, il y a les Africains, il y a les Américains, il y a tout. Tout ce qu'on va dire ce soir, c'est bien. Je t'en prie. Ici, je pense que ça serait un peu du sérieux. Je vais vous demander, c'est vrai, tout ce qui est sur cette terre, c'est quelque chose c'est quelqu'un qui l'a créé. Et cette personne qui a créé, qu'on le connaisse, qu'on ne le connaît pas, c'est Dieu. Donc ce soir, c'est vrai, on s'amuse, mais je vais demander à tout le monde, pour le respect qu'on a pour ce Dieu, même si on ne le connaît pas, je demande aux enfants surtout, qui est très important, parce qu'aujourd'hui c'est ça, la famille Judas a voulu quand même confier ses enfants à ce Dieu. Donc je vais demander, surtout les frères et les sœurs qui sont venus ce soir, je vais demander quand même à ce qu'on s'élève tout un peu et on va demander quand même au Seigneur Dieu de nous assister. Même avant que je vais passer le micro à mon ami pour que aussi nous essayions d'interpréter cela à nos frères, à nos sœurs italiens aussi qui sont avec nous ce soir. Et on va faire juste la petite prière. Merci. Vi salutiamo ragazzi che siete venuti qua alla festa dei bambini di Signore Latte. Ha fatto la cresima di domenica scorsa, ha fatto oggi il battesimo di quelli più piccoli. Ringrazio a tutti di essere venuto, la famiglia Latte è contento di avere tutte le persone qui dentro, i suoi bambini. Lasciamo il microfono a nostro amico a fare una preghiera, sarebbe in francese, comunque è cattolica, è per tutti, anche il buddista deve accettare che è lo stesso Dio che preghiamo. Quindi chiediamo a tutti quanti qui presenti di alzarsi in piedi, come si dice in italiano, in piedi, adesso se possibile. Tutti in piedi adesso.
dobbiamo fare una preghiera per dei francesi. Chi l'ha capito, chi non l'ha capito, è una cosa che va diritto al cuore dell'uomo verso Dio. Che Dio ci ringrazia di essere qui per il battesimo dei nuovi. Ma vorrei che certe persone dicono perché non è stato nella mia vita, perché noi africani siamo africani ma siamo diverse tribù e l'Africa è un continente di 50 stati dove ogni stato ha dei tribù e noi siamo tre. Abbiamo fino al 1962 un paese che ha dei tribù. Facciamo la preghiera in francese e la benedizione di tutte le persone che sono qui, in ringraziamento di tutte le persone che ci hanno fatto proprio lo spostamento da casa loro alla chiesa fino a qui, e in ringraziamento ancora di più di chi facciamo la preghiera. Silenzio per favore, inizia la preghiera ai fratelli. Seigneur mon Dieu, nous te disons merci. Nous te disons merci de tout ce que tu fais pour nous. Aujourd'hui, tu as voulu quand même, dans toutes les actions que tu mènes, tu as voulu quand même donner cette grâce. Nous te remettons la petite famille de M. Lat et sa femme. Nous te confions cette famille. Apporte-les dans toute action qu'ils veulent mener, apporte-les surtout le bonheur, la prospérité dans toute action qu'ils mènent. Nous aussi qui sommes venus ce soir pour être ensemble, nous aussi nous te demandons à ce que ta main soit sur nous, et que cette fête soit vraiment bien, tout se passe dans de bonnes conditions. Tu nous accompagnes dans toute action qu'on mène. Et que toute famille qui a voulu quand même être auprès de la famille de l'art, tu les accompagnes jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux. Amen. Une fois de plus, tout esprit mal, tout homme qui pense que ce n'est pas le moment d'être avec nous, c'est un moment où nous te demandons à ce que tu lui montres que non, c'est quand même un moment où il faut que tout le monde soit ensemble dans de bonnes conditions. Sois au contrôle de toute action que nous menons ce soir. Assiste toutes les familles qui sont aujourd'hui auprès de la famille là, à ce que tout se passe bien. Une fois de plus, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Alléluia! Alléluia! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes vraiment pardonnement à ceux qui sont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Merci, bon fête à tous. Grazie di essere attenti alla preghiera. Credo che la festa è completa. Il y a un président d'Aoli. Et le même il go on ni Bandou. Olivier. Banco da
Mamma mia.
amo. Ti amo. Ti amo. Seigneur, dis un mot dans ma vie. 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 Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un simple mot dans ma vie. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, on est un simple mot dans ma vie. Tu es l'Adonai, El Shaddai, le roi des rois. Yahweh Nissi, Yahweh Sabaoth, Alpha Omega. Oh, dis un simple mot. Oh, tu es l'Adonai, El Shaddai, Yahweh Nissi, Yahweh Jireh, Yahweh Sabaoth, Alpha Omega. Dis un mot. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un simple mot dans ma vie. Yahweh, oh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un simple mot dans ma vie. Yahweh, oh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, oh, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, oh, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Yahweh, mon papa, mon roi, mon Dieu souverain, je ne connais que toi seul, oh Jésus, je t'en supplie, oh. Fais quelque chose à ma faveur, change ma destinée, oh Jésus, je t'en supplie, oh. Et dis un mot. Je regarde devant moi, il n'y a personne. Je regarde derrière moi, il n'y a personne. À côté de moi, il n'y a personne. C'est rien que toi, Jésus. Ne me laisse pas seul, je le vois, je ressens sur toi. Ne me laisse pas seul, moi de moi. Oh, la pitié que c'est pour moi, Seigneur.
Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, en dis un simple mot dans ma vie. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un mot dans ma vie.
toucher